Sathya Baba Ji ki. My humble pranams to the lotus feet of our most beloved Bhagavan, Sri Sathya Sai Baba. भगवान श्री सत्य साई बाबा पाद पद्मे मोर विनम्र प्रणाम. You all said that translation is not necessary. आपण माने समस्ते कहले जे अनुवाद आवश्यक नुह. Anil Kumar himself is a translator to Bhagavan. अनिल कुमार निजे भगवान एक अनुवादक. So when you say translation is not necessary, how about translator Anil Kumar? आपण माने यदि कहे अनुवादक आवश्यक नुह तेरे अनिल कुमार कथा कौन. Therefore, translator Jagannath Rao is necessary. एटार अनुवाद आवश्यक नुह. My friends, you can estimate anything in this world. मोर बंधुगण ये संसार रे प्रत्येक किछिर मूल्यांकन करा जाई पारे. You can measure anything in this world. संसार रे जेकोसी वस्तु को मपा जाई पारे. But there is one thing that you cannot measure. गोटे जिनिस अछि जहा को मापी हुए ना. There is one thing you cannot estimate. गोटे जिनिसर मूल्यांकन करी हुए ना. The joy of Anil Kumar. अनिल कुमार आनंद को मापी हुए ना. अनिल कुमार आनंद को मूल्यांकन करी हुए ना. I am not able to control my emotions and my tears of joy. मु मोर आनंद अश्रु एवं आवेग को रोकी पारु नहीं. Because a spiritual activity going on at the highest rate in Prashant Lake, it is a record performance. एक आध्यात्मिक wonderful land of Orissa. एक आध्यात्मिक कार्यक्रम एभली एक उच्च मानर आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रशांति निलयम रे हेबा ताहा प्रशांति निलयम इतिहास रे एक रेकर्ड. Activities may be done anywhere. विविध कार्यकलाप को आम विभिन्न स्थान रे जेकोसी जगह रे करि पारु. Service activities may be going on anywhere. सेवा कार्यक्रम जेकोसी जगह रे करा जाई पारे. But yesterday when I saw that Maharudra Yajna, I was feeling, Swami, 2 eyes are not enough. You should have given me some more. गतकाली जेभली भावे चमत्कार भावे महारुद्रम होउतला ताहा देखि मु भगवान को प्रार्थना कली, स्वामी एभली एक मनोरम दृश्य को देखिया पई दुईटी आखि यथेष्ट नुह. आपण मते आउ दुईटी आखि देई थांते. I can say confidently that those that participate in that yajna are not only lucky enough, those that have seen are more lucky. मो विश्वास सहित कहि पारे जे जो माने सेही महारुद्रम रे भाग नै थिले से माने जेतिकी भाग्यवान ताठारु बड़ी भाग्यवान जो माने ताहा देखिबार सुयोग पाइथिले. And it is also a record in the history of Prashant Nilayam, in the history of Sathya Sai International National Organization, because that yajna is conducted by ladies. एवं यह प्रशांति निलयम इतिहास रे सत्य साई संगठन जातीय एवं अंतर्जातीय इतिहास रे एक अभूतपूर्व घटना. कारण यही यज्ञ केवल महिला मानक द्वारा समापित होता. Nowhere in the world such a yajna is conducted. पृथ्वीर कौन सी जगह एभली एक यज्ञ अनुष्ठान होई नाही. I went around 30 countries. मु प्राय 30 देश बुली आसी. I have not seen ladies conducting yajna like that. मु कौन सी देश रे महिला माने एभली सुंदर यज्ञ करिया देखि नथिली. Therefore Orissa is great. तेणु ओडिशा एक महान राष्ट्र. Orissa is specially blessed. ओडिशा पुरे भगवान विशेष आशीर्वाद रही. People question
Where is Swami? लोके प्रश्न करती स्वामी कहाँती People want to know where Swami is. लोके जानिया ପାଇଁ चाहती जे स्वामी केउठारे अछंती Swami is physically absent. स्वामी शारीरिक दृष्टि अनुपस्थित हेले हैं Where is Swami? तेरे स्वामी अछंती केउठे Answer is single answer. गोटे उत्तर यार रही Go to Orissa, you will see Swami. ओडिशा जा स्वामी को देखियो Those that have seen that yajna there yesterday, you must be seeing Swami. जो मैंने गतकाल यज्ञ देखी से स्वामी को दर्शन करेंगे Because Bhagavad Gita clearly says that I am yajna, yajna purusha. कारण भगवद गीतार स्पष्ट भाव कहुई मु यज्ञ पुरुष Orissa ladies, Mahilas have shown yajna purusha yesterday. ओडिशार महिला माने गतकाली यज्ञ पुरुषंकर दर्शन समस्त को देइछन्ति Brothers and sisters, I have no words to describe my joy yesterday watching that yajna. भाई भौणी माने गतकाली से यज्ञ देखिया परे मोर जो अनुभूति मु ताको भाषा रे कहि पारु नाही Orissa organizers, ओडिशार संगठक माने Brother Jagannath Rao, this great gentleman Antaryadi, what a wonderful name it is. And if I am to have name, freedom, I would like to have your name. अंतर्यामी पट्टनायक नामटी एत चमत्कार से कहते मत जदि निजर नाम निजे रखार स्वाधीनता था मो ना को अंतर्यामी रखी था Bhaskar Rao, Raja, all office bearers, Parshurama, wow, wonderful name. These people wanted me to watch Yajnam yesterday and wanted me to speak today. I was wondering why coming twice. ओडिशार कर्मकर्ता माने मते गतकाली यज्ञटी को देखिया पे अनुरोध करथिले एवं तार परदिन एठारे कहिया पे कहिथिले यार कारण वर्तमान मु बुझी पारु Had I not come yesterday, I would have missed most precious thing in my life. गतकाली यदि मु महारुद्रम को जाई न थांती मो जीवन रे एक बहु मूल्यवान जिनिस को मु हरई थांती More than you, I am fortunate to have witnessed it. आपण मानक अपेक्षा मु निजको अधिक भाग्यवान मन करे जे मु ए यज्ञ देखि पारली With your permission, I will sit and talk in a more relaxed way. आपणकर अनुमति नहीं मु बसिकरी कथा कहबी जहाँकि मत पक्षर सहज हम आई स्टैंड नो प्रॉब्लम You are able to see me? Let me begin with this assurance. मु गोटे प्रतिश्रुति दे मोर वक्तव्य आरंभ करुछि I am coming to visit that great land of Orissa. निकट भविष्य रे मु ओडिशार भली एक महान राज्य को जीवा को बाहरी The dates have been fixed already. तारीख गुड़ी निर्धार्य हो जाइछि So it is confirmed. It is confirmed. तेणु मु आसवाटा निश्चित In all humility and prayer to Bhagavan, it is not any praise, no. Visit to Orissa is pilgrimage, Jagannath Ratha Yatra. भगवान को पाखे विनम्र भाव मु कहि पारे जे ओडिशा को जीवा मो पई एक जगन्नाथ रथ यात्रा भली And Swami is going to bless me with this opportunity of visiting that great land of Orissa.
तेणु स्वामी मो उपरे आशीर्वाद करिसेंती मो उपरे तांकर कृपारू ओडिशा भली एक महान राष्ट्र को जीवार सुजोग दउछंती। Second thing, my friends, if there is any state that has touched my heart, where I have learned administration as the state president, it is from this land of Orissa. बंधु माने मु ओडिशा रु किछि शिखिछि संगठन रो प्रशासन किभଳି हेबा कथा ताहा मु ओडिशा ठु शिखिछि। Seeing activity going on for the last 3 days, seeing these people, the violet colored badges, the smiling, blossoming faces, Satyasai movement is alive, vibrant, dynamic in the state of Orissa. गत 3 दिन धरी जहाँ किसी कार्यक्रम गुड़िक मु देखुची आपण मानक मुखरे जो आनंद फुटी उठी ताहा मु जेतबे लक्ष्य करूची आपण मानक गळारे देथिबा सुंदर बैज को जेतबे मु देखुची मोर मने होईची जे सत्यसाई आंदोलन वर्तमान पर्यंत जीवित रही तार स्पंदन मु अनुभव करि पारुची। Your faces clearly show me the Sivatandava, Bhagavan Baba on the field of your hearts. तुम मानकर मुह देखिले मोर मने होची जे तुम मानकर हृदय रे भगवान बाबा शिवतांडव करूछन। I am particularly privileged I tell you. I am specially blessed to have known this state right from the state of, under the state president, eminent leadership of Brahmananda Pandaji. एवं भगवानंकर मो उपरे विशेष आशीर्वाद एथि रही जे श्रीयुक्त ब्रह्मानंद पंडांकर बलिष्ठ नेतृत्व रे एही संगठन परिचालित हेबा दिन ठारू मु ओडिशा संबंध रे अवगत अछि। My friend from Bihar is there, a leader from the state of Bihar. मोर बंधु बिहार जने नेता एठारे उपस्थित अछंती। From Gujarat? No, Bihar. बिहार And also from Gujarat. एवं गुजरात रु मध्य जने नेता एठारे उपस्थित अछंती। Sir, in all humility I tell you, with all respect I tell you, there are many things to learn from Orissa. उभयंको मो विनम्र भावे कहूची जे ओडिशा रु अनेक किछि शिखिबार अछि। The whole state of Orissa is vibrant, dynamic, with echo of sounds of Omkar and Sai Ram. सारा ओडिशा राज्य ओंकार एवं साई राम रे प्रतिध्वनित होउछि। The unity among the leaders of Orissa is unparalleled, unbeaten, excellent. Class number 1. ओडिशा रे नेतृत्व नौथुवा विशिष्ट व्यक्ति मानक भितर जो एकता रही ताहार तुलना नहीं, ताहार अन्य किछि उदाहरण नहीं। The devotion in the state of Orissa is matchless. Ocean, devotion, Orissa, Puri, Jagannath, that's what you'll experience there. ओडिशा रे लोक मानकर भक्ति पुरी जगन्नाथ महापुरी रे थिबा महोदधि भଳି विशाल। If unity is divinity, that is the state of Orissa Satya Sai organization. एकत्व ही दिव्यत्व यार परिचय होउची ओडिशा रे सत्यसाई संगठन। I pray Bhagavan to bless every member of such an organization, every family of such an organization here in the state of Orissa. मो भगवान को प्रार्थना करुछि जे ओडिशा रे सत्यसाई संगठन रो प्रत्येक सभ्य को
ओडिशार सत्यसाई परिवार प्रत्येक को से आशीर्वाद करंतु। My happiness, my bliss, Brahmanand or Brahmananda Panda has become 100% a reality, safe and secure at the hands of Jagannath today in the form of State President of Orissa. ओडिशार प्रथम राज्य सभापति श्रीयुक्त ब्रह्मानंद पंडांकर स्वप्न आज साकार है। We thank Bhagavan for having chosen Brahmananda Panda then, for having selected Jagannath Rao as the State President of Orissa today. I'm not praising him. I'm praising my Baba for having made right choice. ओडिशार एभली भूयसी प्रशंसा करी मो ओडिशा को केवल प्रशंसा करूनी बाबा को प्रशंसा करूँ। I think this man is changing. This must be a spiritual mischief. But yet, I am very happy to have my brothers. Yes, eminent leaders, perfect selection by Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. एजावत भगवान ओडिशार नेतृत्व जो मानक देइछन्ति तांकर मनोनयन खूब सुंदर। Must be the whole state, the district presidents, the Bal Vikas gurus, the Sevadar conveners, Mahilas, all of you must have been the right choice by Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. आपणक राज्यर बाल विकास गुरु हुंतु, सेवा दलर सभ्य हुंतु, कर्मी हुंतु, समस्त को भगवान ठीक ठीक बाछिचंती। I attended some of the meetings organized by different states here in Prashanti Nilayam. विभिन्न राज्य प्रशांति निलयम से जो सम्मिलन करते से केतगुड़िए सम्मिलन में मुझे जोग देवार सुबह पाई। The declaration there yesterday, I can tell you, brothers and sisters, I felt as if Atirudra Yajna conducted there at Madras in the divine presence of Swami is hijacked and kidnapped by Orissa. गतकाली जो भली सुंदर भाव साजसज्जा होता ताहा देखिया पर मोर मन है भगवान चेन्नई रे जो अतिरुद्र महायज्ञ करथिले ताहाकू आपण माने एठिकी उठे आनी छन। The lovely Shamiana. Wale wow. A very rare thing. It is the first and the best of its kind. जेडे सुंदर चमत्कार मनोमुग्धकर सामियानेटा सेठी थिला अति चमत्कार थिला अति सुंदर थिला। And the kind of discipline in state of Orissa then now will remain forever because it is under the control of Sathya Sai Baba. ओडिशार सत्यसाई संगठन रो जो श्रृंखला सेतेबेले जेमिति थिला वर्तमान मध्य से भली बलवत्तर रहिबो कारण यह भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा नियंत्रित। I am so happy to say, but the Sathya organization is safe and secure, Subhadra, Bhadra, safe in the state of Orissa. Subhadra. Because it has got all the strength, Balarama of the state of Orissa. Because of Lord Krishna over there, Krishna, Balarama, Subhadra, the three in one is Orissa.
ओडिशार सत्यसाई संगठन यही भाव बलिष्ठ हो रहिबो, शक्तिशाली हो रहिबो, कारण एठारे श्रीकृष्ण बलराम एवं सुभद्रा तीनोटी जाक त्रिमूर्ति रही थांती। Everyone is Jagannath himself, Lord Jagannath himself, as Antaryami. There is no doubt about it. प्रत्येक जदि जड़े जड़े प्रभु जगन्नाथ हो अंतर्यामी रूप प्रकाश पाती तेज तार आउ किसी पटांतर ना। My friends, however long I may speak, I will not have satisfaction because I love you so much. बंधुगण मुझे दीर्घ समय धरी कथा कहले मुझे तृप्ति पाइबी नहीं, कारण मुझे आपण मान को भल पाए ताहा भाषा रे कही हुए नहीं। I can also tell you with pride that bhajan standard of Orissa is matchless. मैं गर्वर सहित कहीपे जे ओडिशार भजन जो उच्च मानर ताहार मध्य पटांतर नहीं। People say God is ever young God, Krishna. भगवान Jagannath, ever young. भगवान अच्छा लोके कहती जगन्नाथ कहतु श्रीकृष्ण कहतु से चिर सबुज सब चिर यौवन से थाए। I also see these two boys ever young, the singers of Purushottama. Same 30 years ago, today also they are. आज मुझे राम लक्ष्मण दुई भाई को देखुची 30 वर्ष तले जमी युवसुलभ गोटे रूप थिला, वर्तमान मध्य से भली युवसुलभ रूप रही। Going to retire next month. Then you have to retire? Who said? I have not retired. How can you retire? Vedananda has not retired. How can you retire? Kalyani has not retired. Bhaskara has not retired. We won't allow you to retire. Because we never get tired. The fellow who gets tired is retired. We are never tired. We never retire. रिटायर्ड क्या कह जाए जी हालिया हो जाए, जी टायर्ड हो जाए ताको रिटायर्ड कह जाए, किंतु जी टायर्ड हो न पारे जी सब फुर्ती रहे स्फूर्ति रहे तार रिटायरमेंट नहीं। And at this moment, before I say a few words for this occasion, I am also happy to see that man there from Bhubaneswar. Madhusudan son, right? जगदीश Jagdish, yes. बालगोपानंद सन Jagdish is spiritual bulldozer. I am very happy to see him. ये कौन मु जगदीश को देखी भारी खुशी होची, से गोटे आध्यात्मिक बुलडोजर भली। A man of determination and devotion. भक्ति एवं संकल्पबद्धतार एक मनुष्य। He made very serious attempt to bring me there to Bhubaneswar. से मत भुवनेश्वर आने आप बहुत चेष्टा करथिला। Brother, I am coming to Bhubaneswar. भाई मु भुवनेश्वर आसी। Convey my respects to your mom, who is very particular of my visit. तुम माँ को मोर प्रणाम जनइब जी कि बहुत जिद करथिले जे मुथर भुवनेश्वर आसे। I am fortunate to talk to the devotees from Orissa on this holy day of Krishna Janmashtami. कृष्ण जन्माष्टमी पवित्र तिथि रे ओडिशार भक्त मान कहबार सुजोग पाई मु निजक भाग्यवान मन करुछि। Lord Chaitanya sang in praise of Krishna, and we also hear Krishna consciousness singing praise of Krishna. Jagannath Ratha Yatra of Puri is internationally famous, and your visit to Prashantalayam is Sai Jagannath Ratha Yatra. पुरीर जगन्नाथ आंतर्जातिक प्रसिद्धि तांकर अछि। ठीक से परि तुम मानकर प्रशांति को यात्रा
से भली प्रसिद्ध कहुपर। एवं द्वितीय कथा है श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो भली भगवान को प्रभु जगन्नाथ वंदापना करुले से भली एक पवित्र राज्य हूँ आपण मानकर। तेणु आपण मैंने एठिक जो आसी एक जगन्नाथ रथ यात्रा। May this Krishna consciousness, may this Krishna awareness, blessings of Sai Jagannath be with you and your families forever and ever, evermore. कृष्ण चैतन्य भली आपण मानक भितर से सचेतनता रहू जहाँ को आपण रहिले भगवान आशीर्वाद आपण पाइबे। What is this Krishna Chaitanya, Krishna awareness? यही कृष्ण चैतन्य कौन? I will say a few words what Baba said in this context. यही परिप्रेक्षी बाबा जहाँ कही मुझे आपण मानक कहबी। Swami said, Krishna born in prison has significance. बाबा कहते जे श्रीकृष्ण एक कारागार मध्य जन्म नेबा तार एक वैशिष्ट्य रही। Prison is closed with no windows, as you know. एक कारागार अवरुद्ध एक अवरुद्ध कक्ष जार की गवाक्ष मध्य न था। Human heart is a prison which is closed where Krishna is born. मनुष्यर हृदय से भली एक अवरुद्ध कक्ष जहाँ भीतर की भगवान श्रीकृष्ण जन्म नियंती। May Lord Krishna shine in the prison of every heart of every devotee from the state of Orissa. ओडिशा राज्यर प्रत्येक भक्तंकर हृदय कंदर रे हृदयर अवरुद्ध कक्ष रे भगवान श्रीकृष्ण प्रभाषित होंतु। You imprison him in the prison of your heart so that he cannot run away. आपणकर हृदय कारागार भितर तांको बंदी करी रखंतु जहाँ फल कि से आपण को फसी जाई परिबे नहीं। Because he is bada chitta chor, he may run away any time. कारण सी एभली एक चित्त चोर जे से सहजरे खसी चली जाई पारंती। Don't allow him to run away. तांको खसी जीवा पई छाडंतु नाही। Imprison him in the prison of your heart. हृदयर कारागार भितर तांको बंदी करी रखंतु। When was he born? केबे से जन्म नहीं थिले? He has taken birth in midnight. से अर्धरात्रि रे जन्म नहीं थिले। What does it mean by midnight? अर्धरात्रि रे अर्थ कोन एठारे? Why should he be born at that time? से भली समय से जन्म हेले काहे की? Baba gave an explanation in his talk. बाबा यार एक व्याख्या सुंदर व्याख्या करिसंती। Midnight is a time which is not noticed by anybody. अर्धरात्रि एभली एक बेला जेतेबेले कि केही ताहाकु लक्ष्य करि न थांती। Midnight is a time when the Kamsa was sleeping. अर्धरात्रि एभली एक बेला जेतेबेले कि कंस सोई रही थाए। Therefore, let us not sleep like Kamsa. Let us be aware of Krishna seated in our heart. तेणु कंस भली आमे सोई रहिबा नाही, आमे सचेतन रहिबा जे कृष्ण आम हृदय कंदर रे अछंती। Baba also said that Krishna was having three bangles, gold to his hands, to his wrist. बाबा उनी मध्य कहंती श्रीकृष्णकर हाथ रे तीनोटी सुनार चूड़ी थाए। What are those three bangles? से तीनोटी सुनार चूड़ी कौन? How beautiful Krishna is. भगवान देखिए केते सुंदर थिले। What are those three bangles? से तीनोटी काच कौन? चूड़ी कौन? The three bangles of vows, pledge made by Krishna. ये तीनोटी कंकण थिला श्रीकृष्णकर तीनोटी प्रतिश्रुति। What are the three pledges? से तीनोटी प्रतिश्रुति कौन? Three bangles, three vows. तीनोटी व्रत तीनोटी शपथ से नहीं थिले। What are they? से तीनोटी प्रतिज्ञा वा शपथ कौन? The first pledge प्रथम शपथ थिला that he will be born again and again. जैसे बारंबार जन्म नेबे। That he will be born again and again. से थरे नुह बारंबार जन्म नेबे।
Sambhavami yuge yuge. ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମ୍ଭବାମି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। నేను సాయిని తెలియము నిక్కముగను పాసే నాతోటి మీతోడి సంబంధమింక కాదు నన్ పట్ట ఎట్టి ఘనునికైనా కాదు నన్ పట్ట ఎట్టి ఘనునికైనా. My predicament is that of yours at times with Bhagavan. నేను సాయిని తెలియము నిక్కముగను పాసే నాతోడి నాకు మీతోడి సంబంధమింక. Understand that I am Sai. I have no more connection with the family. ଜାଣି ରଖ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସାଇ, ମୋର ନିଜର ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। కాదు నన్ పట్ట ఎట్టి ఘనునికైనా. My mystery cannot be known by him. ମୋର ରହସ୍ୟକୁ କେହି ଭେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। On another occasion he said, ଆଉ ଥରେ ସେ କହିଥିଲେ, పలుమారు పుట్టునా చలువ ఎల్ల పలుమారు పుట్టునా చలువ ఎల్ల తెలిసి కొమ్ము కస్తూరినా తేనె మనసు. Understand my nectarine heart, that I be born again and again, O Kasturi. That's what Swami has written, a letter to Kasturi. କସ୍ତୁରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଜାଣି ରଖ ଯେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେବି। Therefore, one bangle represents that he will be born again and again. ତେଣୁ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗୋଟିଏ କଙ୍କଣ ସୂଚାଏ ଯେ ସେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆସିବେ। He is Sai Krishna, he is born again. Krishna and Sai are one and the same. ସାଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଏକ। ସିଏ ସାଇ କୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। The second bangle, ଦ୍ୱିତୀୟ କଙ୍କଣଟି ହେଲା, what did he say? ସେ କ'ଣ କହିଲେ? That he will take care of his devotees. ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। That he will take care of his devotees. That his duty to protect his duty. To protect his ଭକ୍ତ devotees. ରକ୍ଷଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ। What does he say? ସେ କ'ଣ କହିଲେ? He clearly said in Bhagavad Gita, ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, Yogakshamam vahamyaham. ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟହଂ। That is second pledge of Krishna. ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନ କରିବି, ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶପଥ। What is the third bangle? ତୃତୀୟ କଙ୍କଣଟି କ'ଣ? That he will give us moksha, ସେ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, liberation. ମୁକ୍ତି। Moksha ishyami masucha. ମୋକ୍ଷ ଇଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। Three pledges of Krishna. ଭଗବାନଙ୍କର ତିନୋଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାନବ ଜାତିକୁ। That he will be born and again. ସେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବେ, That he will take care of his devotees. ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ That he will grant liberation. ଏବଂ ସେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। Yes, Sai Krishna will grant us all the three. ହଁ, ସାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସାଇ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି ତିନୋଟି ଦେବେ। I happily recall at this moment Tamma Jagannatham of Jaipur. ଆଜି ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମନେ ପକାଉଛି ଜୟପୁରର ତମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। Tamma Jagannatham told me, Mr. Anil Kumar, as engine starts, I hear Omkar. Oh, engine, bus engine, Omkar, he listens to Omkar. ତମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, once again sir. The engine starts, it sounds. As engine starts, bus starts. ହଁ, ସେ କହୁଥିଲେ ବସ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ସତେ ଯେମିତି ଓଙ୍କାରର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଛି। The snake stands, but it will not bite when you say Sai Ram. ଫଣା ଉଠେଇଥିବା ଏକ ସାପ ଆମକୁ ଦଂଶନ କରେନି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଇରାମ ବୋଲି କହୁ। That's what I have written in Sanatana Sarthi. ତାହା ହିଁ ମୁଁ ସନାତନ ସାରଥିରେ ଲେଖିଛି। As Tamma Jagannatham told me, ତମା ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାହା ସନାତନ ସାରଥିରେ ଲେଖିଛି। that's what it is. Yoga Kshemam Vahamya. ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହାମି ଆମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇଆ। Nothing can happen to my devotees.
मोर भक्त मानकर कौनसी अनिष्ट हब नहीं। I take care of my devotees, says Bhagavan Sri Satya Sai Baba. भगवान श्री सत्य साई बाबा कहती मु मोर भक्त मानकर सुरक्षा करिता। Sai Krishna, Sai Jagannath, we take care of us. Nothing on earth can happen. साई कृष्ण साई जगन्नाथ आमर समस्त प्रकार जत्न नेबे, पृथ्वी रे कौनसी अनिष्ट आमर हब नहीं। Once we asked Swami, in case of emergency, what shall we do? थरे आमे स्वामी को पचारि स्वामी विपद आपदारे आमे करिवु कोन। A serious situation, जीवन में जति कि छोटे गुरुतर समस्या आसे, life may be in danger, जीवन जेतोले विपन्न हुए, one may be in the hospital, डाक्तरखाना रे भर्ती होवार आवश्यकता पड़ी पारे, one may be in crisis. कौनसी एक संकटमय मुहूर्त ही थाई पारे। What should we do, से बड़ी Swami? परिस्थिति रे मु करिवि कोन। Do you know what Sai Jagannath said? साई जगन्नाथ कौन कहले जानो? There will be no emergency to my devotees. तम मान Always say. तम मानकर जीवन में कौनसी विपद आपद आसब ना मुझे सब रही तुम पाखे पाखे। Swami, स्वामी will you come in my difficulties? मो दुख कष्ट पड़ी समय आप सतरे आसबे कि? Will you come there? आपण कौन मो पाखक आसबे? Do you know what Sai Jagannath said? साई जगन्नाथ कौन कहले ता जानो? Not question of coming there. I'm already there. I'm already there. मुझे जीवी बोली भाविया ठीक नुह, मुझे ही अच्छी, तुम पाखे पाखे ही रही, तुम संगे ही रही। Swami, who will save my life? स्वामी विपद रे मो जीवन को किए रक्षा करिवो? When so many hardships and difficulties hit my heart, who will come to my rescue? जीवन रे एते दुख कष्ट एते निर्यातना एते कष्ट जेतेबेले मो हृदय को भेद करिवो सेतेबेले मते रक्षा करिवो किए? Do you know what Sai Krishna said? साई कृष्ण कौन कहले जानो? I will receive the jolts and the shocks first, then they will come to you next. प्रथमे से समस्त घात प्रतिघात को मु निजे नहीं जीवी, मु निजे ताहाकु ग्रहण करिनेबी, तापरे ताहा तम पाखु आसीबो। I will bear 3/4 of your problems. तुम मानकर समस्यार 3/4 मु निजे बहन करिथा। Yogakshamam Mahamya योगक्षेम वहाम्यहम is the second pledge of Baba, भगवान यह था द्वितीय of प्रतिश्रुति Sai Krishna. साई कृष्णकर। And 3, तृतीयटी है Mokshayishyami ma sucha. मोक्ष इष्यामि मां शुचः, I will grant you liberation. मैं तुमको मुक्ति प्रदान करी। Swami, will you grant me liberation? स्वामी सतरे कण आपण मते मुक्ति देवे? What does Baba say? बाबा कौन कहले? My name, if you say Sai Ram, that is liberation. केवल मोर नाम साई राम उच्चारण कले ही तुम्हें मुक्ति पाई जीव। Swami, how am I to know? स्वामी ताहा मैं जानबी केमिति? Do you know what Baba said? बाबा कौन कहले जानो? When there is sunlight, सूर्य किरण जिते पाओ तमें can there be darkness? से कौन अंधकार रही पारे? Where there is light, there is no darkness. जो आलोक रहे से अंधकार रही पारे ना। Where there is Sai name, जो साईंकर नाम अच्छी there is no bondage. से बंधन ना, Moksha, liberation. से केवल मुक्ति अच्छी, मोक्ष अच्छी। Therefore, Sai will fulfill the 3 promises that he made. तेणु साई तांकर यही प्रतिश्रुति को अतीत रे पालन करिसेंती, वर्तमान करुछंती एवं भविष्यत रे मध्य करिवे। I don't know how long the time the state president will give me, but he is a good man. He will not ask me to stop. till you feel tired, sir. I love him as my own brother. Yes. Therefore I take some liberty. Makarapidita Mahamate Bhamununadu Vikshinchi Rakshinsu Na Prema Falamu. I rescued गजेंद्र the elephant, हाँ। yes, from the jaws, Gajendra, of that crocodile. कुंभीर कबल मु गजेंद्र को रक्षा करी।
వలువలుచెడినాడు వీక్షించి రక్షించి వైదర్భివదినను వీక్షించి రక్షించునా ప్రేమ ఫలము. At the time of disrobing of Draupadi, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି. ఆహ్లాదమొప్ప ప్రహ్లాదు పాలించు నచ్చిన ప్రేమ ఫలము. ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରେମର ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି. Yes, I'll come to your rescue. అపార కృపయు ప్రహ్లాదు పాలించు నట్టి అపార కృపయు, that infinite love that has come to the rescue of Prahlada. ଯେଉଁ ଅପାର କୃପା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସେଦିନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା, that power, ସେହି ଶକ୍ତି పలుమారు పుట్టునా చలువయల్ల, I'll be born again and again. ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପୁନଃ ପୁନଃ ଜନ୍ମ ନେବି ମୋର ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ. Swami, you gave the promise to us. ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି. Swami, you said that you saved Draupadi. ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି. Swami, you said that you have come to the rescue of Prahlada. ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି. Swami, you have come to the rescue of Gajendra. ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି. And you said that you come again and again. ଏବଂ ଆପଣ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆସିବେ. Where can you go? ଆପଣ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? Where can you go? ଆପଣ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? Which fool will say that Swami is not here? କେଉଁ ସେ ନିର୍ବୋଧ ଯିଏକି କହେ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? Which stupid says that Swami is not here? କେଉଁ ମୂର୍ଖ କହୁଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? Such a Sai Krishna, the one who protected Draupadi, Prahlada, Gajendra, is here forever, ever and evermore. ସତ୍ୟ ସାଇ ଯିଏ ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ରହିଛନ୍ତି. I am not able to control my tears when I repeat these words, my friends. ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହକୁ ରୋକିପାରେନି. At the dining table, when excellent curd is served, at the dining table, curd which is so hard, I tell you, ଖାଇବାକୁ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ବସା ଦହି ଦିଆଯାଏ, we are ready to eat, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇ ନେଉ. and Swami is not eating curd. କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଦହି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ. Swami, why don't you eat curd? I am in a hurry to eat curd. ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରେ, ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଦହି ଖାଇବା ପାଇଁ ତରବର ହେଉଛି, ଆପଣ ତ କାହିଁକି ଖାଉନାହାନ୍ତି? This curd is very tasty, Bhagavan. ଭଗବାନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମିଠା ଅଛି ଦହିଟି, Please taste some ଟିକେ curd. ଟିକେ ଟିକେ ଚାଖି ଦେଖନ୍ତୁ. Swami said, no, I don't want. ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ନା ନା ମୋତେ ଦହି ଦରକାର ନାହିଁ. Why, Swami, why? ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି? Swami said, I have enough of curd in my previous incarnation. ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଅବତାରରେ ଖୁବ୍ ଦହି ଖାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ଅବତାରରେ ଆଉ ମୋତେ ଦହି ଦରକାର ନାହିଁ. Is not Satya Sai same as Krishna? ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ ସାଇ ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିଏ. As Krishna, he has taken so much of curd that he doesn't want to eat same curd now. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ସେ ଏତେ ଦହି ଖାଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଅବତାରରେ ସେ ଆଉ ଦହି ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ. Baba, Krishna is there forever and ever. Sai Krishna is there forever and ever. ଆମେ And ଯେଭଳି evermore. ଆମେ ଯେଭଳି କହୁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ସାଇ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ରହିଛନ୍ତି. Say Sai once. ଥରେ ସାଇ କହି ଦେଖ. When Draupadi shouted for her rescue, Draupadi shouted his name. ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବସନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ. Krishna went there and saved her. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ. When Gajendra shouted his name, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲେ,
Krishna went and saved. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। Say Sai, he will come and save you. ସାଇ ବୋଲି ଥରେ ଡାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଜଷ୍ଟ ଏନ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସାର୍। ସାଇରାମ ଖାଇବାର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଖାଇବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। Oh, food is reserved for you. ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ don't worry. ରିଜର୍ଭ କରିବେ। अरे पूरी जगन्नाथ is here, there will put on it. अरे what food? Earthen pots. I came to Puri. I saw there pots and pots of food. Yes, that Jagannath is here. Don't worry, Jagannath made arrangement. That food as much as you can eat. Yes, don't worry about the food. Therefore, my friends, tell everybody, ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ, Sai Baba there in Puttaparthi, ସାଇବାବା ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। people may ask you, ଲୋକେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯେ ଆଉ କ'ଣ ସାଇବାବା ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି? people may ask you, where is Sai Baba? ଲୋକେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ତମ ସାଇବାବା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? Give this answer, my friends. Are fool? Sai Baba is here. ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିବେ, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ସାଇବାବା ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। People may ask you, why do you go to Puttaparthi? ଲୋକେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? Why should you go to Samadhi? ସମାଧିକୁ ଯାଇକରି କ'ଣ ପାଇଲ? I tell you the name of that man also now. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ଲୋକଟିର ନାଁ ବି କହିବି। Yes, I will tell you there no problem. ହଁ, ମୁଁ ତା ନାଁ କହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। Anything known to Anil Kumar becomes public. ଅନିଲ କୁମାର କାନରେ ଯଦି କିଛି କଥା ପଡ଼େ ତାହା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଥାଏ। Be careful, if you tell me anything, it will be made public. ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋ କାନରେ କିଛି ପଡ଼ିଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବି। Today BBC is world famous, British Broadcasting Corporation. ଆଜି BBC ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କର୍ପୋରେସନ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। This is ABC, Anil Kumar Broadcasting Corporation. ଏଇଟା ହେଉଛି ABC ଅନିଲ କୁମାର ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କର୍ପୋରେସନ। That man is here, he will come and meet me this evening. ସେ ଲୋକଟି ଏଇଠି ଅଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ମୋତେ ଭେଟିବ। His name is Babji. ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାବଜି। ବାବଜି। He owns only 3 cinema halls. ତାଙ୍କର ମାତ୍ର 3ଟି ସିନେମା ହଲ୍ ଅଛି। Yes, Babji. Yes, Vizag. These fellows must have gone there. ବିଶାଖାପାଟଣାର ବାବଜି। He owns 3 cinema halls in Chodavaram. He came and met me yesterday. ଗତକାଲି ସେ ଆସି ମୋତେ ଭେଟିଥିଲେ। Do you know what he said? He is a very rich man. ସେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ। କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଜାଣ? He said, sir, let any fellow come to Samadhi. ସାର୍, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସମାଧିକୁ ଆସୁ, Let him ask for any desire. ସେ ଯାହା ତାର ଇଚ୍ଛା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁ। In 4 days it will happen, open challenge. 4 ଦିନ ଭିତରେ ତାହା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି, In ଯେ 4 days. 4 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। In 4 days. 4 ଦିନ ମାତ୍ର। When Swami was in physical body, ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଶଶରୀରେ ଥାଆନ୍ତି, he may take your letter or not, we do not ସେ know. ତୁମ ଚିଠି ହାତରୁ ନେଇପାରନ୍ତି, ନ ନେଇପାରନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିନ। Your desire may be fulfilled in a week, now or next month, we do not ତୁମର know. ଇଚ୍ଛା ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହରେ ପୂରଣ ହେଇପାରେ, ମାସକରେ ପୂରଣ ହେଇପାରେ, ଆମେ ଜାଣୁନା କେବେ ପୂରଣ ହେବ। When you bow down in front of Samadhi, it will fulfill in 4 days, open challenge. ସମାଧିରେ ଯାଇକି ନମସ୍କାର କର, 4 ଦିନ ଭିତରେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଏହା ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ। Therefore, brothers and sisters, why do you go to Puttaparthi? ତେଣୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ କାହିଁକି ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି? What is there in Samadhi? କ'ଣ ସମାଧିରେ ଅଛି? Tell him, ତାକୁ କୁହ, there is current there, ସେଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଅଛି, there is electricity there. ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛି। Put your fingers in the plug, current plug. You Plug. know what is there? ପ୍ଲଗ୍ରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିକି ଦେଖ, ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିପାରିବ। What is there? କ'ଣ Put your ଅଛି? fingers.
You know what is there. ପ୍ଲଗ୍ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଦେଇକି ଦେଖାଅ ସେଠି ବି କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିପାରିବ। Similarly, ସେଇଭଳି what is there in Samadhi? ସମାଧିରେ କ'ଣ ଅଛି? Touch, put your forehead there. ନିଜ କପାଳ ନେଇ ସେ ସମାଧିରେ ମାର, Ask. ମାଗ, ଯାହା ମାଗିବା କଥା ମାଗ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, You'll get shocked immediately. ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପାଇବ। I'm not simply joking, my friend. ମୁଁ ପରିହାସ କରୁଛି ବା ବିଦ୍ରୂପ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବନି। There are many photos taken. ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଛି। They have seen Swami coming out of Samadhi. ସମାଧିରୁ ସ୍ୱାମୀ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। They have seen Swami there sitting there. ସ୍ୱାମୀ ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଦେଖିଛନ୍ତି। Open challenge. ମୁଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। What is there in Samadhi of Shirdi? ଶିରିଡ଼ିର ସମାଧିରେ କ'ଣ ଅଛି? Is very much here in Samadhi of Bhakti. ସେଇ ସମାଧିରେ ଯାହା ଅଛି ଏଇ ସମାଧିରେ ତାହା ଅଛି। Shirdi Samadhi ଶିରିଡ଼ି ସମାଧି is same as Samadhi of Puttaparthi. ଶିରିଡ଼ି ସମାଧି ଯାହା, ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତୀ ସମାଧି ତାହା। Whatever you find in Samadhi of Dargah, Makkah, Medina ମକ୍କା, ମଦିନା ଏବଂ ଦରଘାରେ ଯେଉଁ ସମାଧି ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥାଅ is very much here in Puttaparthi, ଏବଂ- Prashantilayan Samadhi. ସମାଧିରେ ତାହା ହିଁ ଅଛି। Tell everybody, ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ। let your experience be the witness. ତୁମର ଅନୁଭୂତି ହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉ। Tell everybody your experience. ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ। Yesterday, ଗତକାଲି when I saw that yajna, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିଲି, believe me or not, ବିଶ୍ୱାସ କର I was feeling presence of Swami. ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। That main Abhisheka center on the stage, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ହେଉଥିଲା, when they are doing Abhishekam there on the stage, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ କରୁଥାନ୍ତି, believe me or not, ବିଶ୍ୱାସ କର I felt ମୋର ମନେ ହେଲା Kasturi holding Abhishek. That vessel, and Swami standing there. କସ୍ତୁରୀ କଳସରେ ବିଭୂତି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। If you have eyes to see, you'll see Swami there. ତମର ଯଦି ଦେଖିବା ଭଳି ଆଖି ଥାଏ ତମେ ସେଠାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇବ। But Dhritarashtra, who is blind, I cannot help. କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଯଦି କେହି ଅନ୍ଧ ହେଇଥାଏ ତାକୁ କିଛି କରିହେବନି। If any fellow who has not seen is Dhritarashtra. ଯିଏ ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଠି ଅନୁଭବ କରିପାରିନି ସେ ଏକ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। Therefore, my friends, ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ go with confidence. ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯାଅ। Lord Krishna is with us. ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। Krishna Janmashtami. କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। Oh Krishna, Sai Krishna, ହେ- let you be seated in my heart. ହେ ସାଇ କୃଷ୍ଣ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। Oh Swami, ହେ ସ୍ୱାମୀ let us experience you. ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। Let us experience you. Apun- Let us see you everywhere. ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିପାରୁ That should be our prayer. ତାହା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଦରକାର। Therefore, ତେଣୁ I am going to visit Orissa very soon. ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛି। My tension is increasing when I think of that, of my visit. ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି। I don't know whether I can wait that long or not. ସେତିକି ଦିନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। We will share many experiences. ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟି ନେବା। We will meet very soon. ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବା। I pray Bhagavan ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି to bless you. ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। More and more of devotion. ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। Trishna meaning means desire. ତୃଷ୍ଣା ଅର୍ଥ କାମନା। Let you have Krishna Trishna. Tama- Krishna for Krishna. Let that be blessing on Krishna Janmashtami. କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ତୃଷ୍ଣା ପ୍ରକାଶ ପାଉ। And Krishna meaning, he said, କୃଷ୍ଣର ଅର୍ଥ ସେ କହିଥିଲେ Krishyati Krishna. କର୍ଷ୍ୟତି ଇତି କୃଷ୍ଣ। Krishna, he has given three meanings. କୃଷ୍ଣର ସେ ତିନୋଟି ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। Krishyati Krishna, କୃଷ୍ଟି ଇତି କୃଷ୍ଣ, Karshati Krishna, କର୍ଷ୍ୟତି ଇତି କୃଷ୍ଣ, Kushyati Krishna. କୃଷ୍ୟତି ଇତି କୃଷ୍ଣ। He gives kushi
the happiness, Kushiti Krishna. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। I know Jagannath Rao is a well-read man. He does not translate. That does not need translation. He can follow that he knows. That he read lot of Sai literature. Kushiti Krishna. He gives you Kushi, the joy. ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି, ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି। And you till the land, sow the seeds there. Krishiti Krishna. କୃଷିତି କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ଯେମିତି ଜମିକୁ ହଳ କରୁ, ସେ ସେମିତି ଆମ ହୃଦୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହଳ କରିଥାନ୍ତି। Krishiti Krishna. କର୍ଷେତି କୃଷ୍ଣ। Therefore, let the land of our heart be harvested to sow the seeds of love. ତେଣୁ ଆମର ହୃଦୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରେମର ବୀଜ ବୁଣି ପ୍ରେମର ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା। Therefore, ତେଣୁ this Krishna Janmashtami ଏହି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ give you the joy of Krishna, ଆନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଦେଉ, give you the love of Krishna, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମକୁ ପାଉ, and this Krishna Trishna, ଏବଂ the desire for Krishna may grow more and more. ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତୃଷ୍ଣା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। May Bhagavan Sai Krishna be with you forever and ever and evermore. ଏବଂ ଭଗବାନ ସାଇ କୃଷ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଥାନ୍ତି। May the leadership, may the unity of all our leaders of such organization, with all the strength of Mahilas, increase youth, vigor, dynamism, be more and more in future, grow more and more with the divine blessings Bhagavan Sri Sat Sai Baba. ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଉ। ସାଇରାମ। Shira Vijayana Narayana Shira Hari Narayana Narayana Hari Narayana Narayana Hari Rupa Narayana Hari Rupa
अनेक मान को करदे सारा पर से पचर कर एबे ताले अनेक मान को कथा मतलब दे आग साईनाथ बाबा महाराज को साई जगन्नाथ की exhibition good world exhibition Thank you.